नहीं अल्प समय ध्यान करवा नूतन वर्षर नूतन दिन जागतिक लोक मान जागतिक चिंताधारा से गुड़े कल्पना जल्पना करेंगे से नुआ वर्ष केमती काटे वर्ष केमी थी गुड़े चिंता करेंगे कि आज प्रसंग हूँ नुआ वर्षर आत्मिक यात्रा नुआ वर्षर आत्मिक यात्रा आमे कि प्रकार ए नुआ वर्ष आत्मिक यात्रा माने कहूली आपण मान जागतिक लोक मान अनेक जागतिक चिंता रही से माने कि प्रकार कौन करेंगे आज से गोटे पिकनिक दिवस अटे पिकनिक भावने गठाती ख्रिस्टियान माने ए दिवस को प्रार्थना दिवस भाव में गठाती कहीं प्रभु ए वर्ष तुम्हें मत साहाय्य कर जेपरि मोर आत्मिक भाव में आग को बढ़ी पारि तो आम गुड़े भूल आम गुड़े दुर्बलतारू आम गुड़े विषय शिखीचु गत वर्ष आम कि प्रकार काटिचु आम सब जानिचु किंतु ए वर्ष हूँ आत्मारे बलिष्ठ होवार वर्ष आत्मिक जीवन रे बलिष्ठ होवार वर्ष तेणु आज प्रसंग मु रखी नुआ वर्षर आत्मिक जाति पढ़े आदि पुस्तक तार 6 पर्व 3 पद तहिरे सदाप्रभु कहिले आम्भर आत्मा मनुष्य मध्य सर्वदा अधिष्ठान करब नाही जेहेतु सेमानक विपद गमन रे सेमाने मांस मात्र एथि निमंते सेमानक समय 120 वर्ष हेबो। एडी प्रभु कहउछंती मनुष्य कोनटे मनुष्य मांस मात्र आपण कोन अटंती मनुष्य मांस मात्र एटा प्रभु जानी छथि मनुष्य मांस मात्र और माथ्यू पुस्तक देखिए 26 पर्व तार 41 पद माथ्यू 26 41 परीक्षा रे जेपरि न पड़ एथिपई जागी रही प्रार्थना करो आत्मा इच्छुक सत्य मात्र शरीर दुर्बल मनुष्य मांस मात्र अटे आ मनुष्य कौन अटे दुर्बल अटे एटा मन रखा दरकार जे आमे कौन अटू ये आत्मिक यात्रा चलला बेलू प्रभु जानी आमे मांस मात्र आमे केवल शारीरिक भाव में अच्छे आमे दुर्बल अटू माने मानसिक मनुष्य से दुर्बल मनुष्य अटे आपण सहित 5टी विषय रखा चाहे ये आत्मिक यात्रा किपरि आपण आगो कढ़ी नहीं पारे आपण आत्मिक यात्रा केमती रही आपण मान को गुड़े कथा कही पारथांती ना ए वर्ष आपण एमती करंतु सेमती करंतु सेमती करंतु एमती करंतु सेटा आपण मान करंतु आपण मान बसिकी केमती कोन करिवे सेटा आपण चिंता करंतु आपण परिवार पय कोन करिवे आपण निज पय कोन करिवे मंडली पय कोन करिवे समाज पय कोन करिवे देश पय कोन करिवे आपण बस चिंता करंतु किंतु आपण गोटे आत्मिक यात्रा रे अछंती तो आप आत्मिक यात्रा किपरि आगु को नहीं पारिबे से संपर्क रे मु आपनकु 5टी विषय रखिबा पय चाहे प्रथम विषय होची ईश्वर को वाक्य रे संपूर्ण विश्वास करंतु प्रथम विषय कोन आपण ईश्वर को वाक्य रे संपूर्ण विश्वास करंतु आत्मिक यात्रा रे आपणकर संबल आपणकर बल आपणकर मूलधन कोन अटे वाक्य अटे तेणु आपण कौन करेंगे ये आत्मिक यात्रा समस्त कहवाई चाहे जो मैंने समस्त जूम रे रही पुणी यूट्यूब रे रही समस्त आपणकर बलिष्ठ जदि हेबाई चाहती आत्मिक यात्रा अग्रसर हेबाई चाहते ईश्वर को वाक्य उपरे आपण संपूर्ण आउजी पड़ू वाक्य को आपण संपूर्ण अपनार करूँ देखिए जीवस पुस्तक 14 पर्व जीवस 14 पर्व तार 7 पद पढ़े टी मात्र ताहा गोटे दिन हेबो तहिर तत्व सदा प्रभु को जणा ताहा दिन नुहे जीवस 14 तार 7
मोर 40 वर्ष बयस सदाप्रभु सेवक मोसा देश अनुसंधान करने कादेश बर्नेया ठारू मते पठाइथिले। तेणु मु अपना मनरे जहा थिला तदनुसारे तांकु संवाद आनी देली। तापर आपण 10 पद देखिबे। एबे देखो प्रांतर इस्राएल भ्रमण करबा बेले सदाप्रभु मोसांकु से वाक्य कहिथिले। तत्पदी सदाप्रभु अपना वाक्य अनुसारे मते 45 वर्ष होई जीवित अछि। एणु एबे देखो मु आज 4 कड़ी 5 वर्ष वयस्क होई अछि। तापर आपण देखिबे 11 पद। तथापि मोसा जो दिन मते पठाइथिले से दिन मु जेपरि बलवान थिली सेपरि आज अछि युद्ध करबा पई और बाहर भितर जीवा आसीबा पई। से समय मोर जेपरि बल थिला सेपरि एबे मध्य मोर बल अछि। ए सब भितरे आपण कोन जानिबे गोटे विषय आपण जदि 8 पद 9 पद पढ़िबे जानि परिबे मूल कारण कोन थिला। सब पछरे जे आपण पई 9 पद पढुची। ये तो मोसा से दिन शपथ करी कहिले जो भूमि रे तुमरो पाद पड़ी अछि ता अवश्य तुमरो जुगान करबे तुम संतान अधिकार हबो। जेतु तुम्बे संपूर्ण रूपे सदा प्रभु आम परमेश्वर अनुगत होई अछ। कौन होई अछ? तुमे संपूर्ण रूपे सदा प्रभुकर अनुगत होई अछ। प्रिय भाई भौणी माने आपण कौन करिवार अछि? आपणकर जीवन यात्रा रे आपण संपूर्ण भाव रे सदा प्रभुकर अनुगत हेबार अछि। जदि ए आत्मिक यात्रा रे आपण जीवसु को ए पुस्तक में देखुछु जे कालेब को विषय में देखुछु से कौन करूछंती जे संपूर्ण भाव रे वाक्यर अनुगत अटन। जेतरा पर्यंत आपण वाक्यर अनुगत्य स्वीकार करिवे नै आत्मिक यात्रा आगु को बढ़ी परिवे नै। ए कोसन 40 वर्ष होइतिला एबे 4 कड़ी 5 वर्ष होछि। किंतु या भितरे को विषयटा थिला प्रभुंकर वाक्यर अनुगत थे। एटा सबटु बड़ विषय। जड़े व्यक्ति बलवान बोले आपण केंति जानिबे? सेटा हम देखुछु युवा मान को लिखिबा समय रे जौन लिखुछंती प्रथम जौन 2 पर्व तार 14 पद पढ़िले आपण जानि परिबे जे केमिति जानिबो जणे लोक बलिष्ठ लोक बोली। वत्स्यगण मु तुम्भ मानक निकट को लेखिली कारण तुम्भे माने पिता को जानियाच। हे पितृगण मु तुम्भ मानक निकट को लेखिली कारण जे आद्यरु अछंती ताहाको तुम्भे माने जानियाच। हे युवक माने मु तुम्भ मानक निकट को लेखिली कारण तुम्भे माने बलवान पुणी ईश्वरक वाक्य तुम्भ मानक ठारे अछि और तुम्भे माने पापात्मा को जय करिअछ। तो आपण माने बलवान केंति हे परिबे? ए वर्ष लोक माने अनेक सिद्धांत नउछंती मोर डाइट कंट्रोल करिवि मु एटा खाइबि नै सेटा खाइबि नै तबे मु फिट एंड फाइन थिबि बोली। से स्वास्थ्य कथा छै। किंतु आत्मिक जीवन रे आपण बलिष्ठ हेबा पई कोन करिवा अछि? आपणको आपणको भितरे परमेश्वर वाक्य रहिबार अछि। ए आत्मिक यात्रा रे जदि आपणको जीवन आत्मिक मानना नै लोक माने प्रांतर रे बिना दुर्बलता रे केमति चली पारले 40 वर्ष से मानना से मान को सप्ताह से मानना रो वैल्यू जानले नै से मान। आपण मध्य एते दुख एते उत्थान पतन एते कष्ट मध्य रे केमति आसी परिछन? केवल वाक्य। प्रिय भाई भौणी माने कोटा हमको बल जगे मानना से स्वर्गीय मानना। तो प्रथम विषय आपण कोन करबा अछि? प्रभु को वाक्य ऊपर प्रभु को वाक्य ऊपर आपनकर आस्था को आपण बढ़ाई दियो। तुमे बलवान काहे कि जे परमेश्वर को वाक्य तुम ठारे अछि सेहिति पय तुमे बलवान। तले आउ किछि कारण नै आपण बलवान हेबारो आउ किछि कारण नै। प्रभु जी आपण को आ मते अनुग्रह करंतु ए वाक्य को बुझिबा पय। ए आत्मिक यात्रा रे प्रथम विषय कोन दरकार अछि? आपण को संपूर्ण रूपे परमेश्वर को वाक्य ऊपर आउजी पड़िबार अछि। प्रभु को वाक्य ऊपर आ सेटा मध्ये कोन आपण को दिन प्रतिदिन क्रमान्वय भाव रे प्रभु को वाक्य निर्भर कले
ଆପଣ ବଳିଷ୍ଠ ହେଇଯିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ ତାର 11 ପର୍ବ 8 ପର୍ବ। ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଆଜି ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଯେ ଆଜ୍ଞା ଦେଉଅଛି, ତୁମ୍ଭେମାନେ ସେ ସବୁ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବ। ତହିଁରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ବଳବାନ ହେବ। ପୁଣି ଯେଉଁ ଦେଶ ଅଧିକାର କରିବାକୁ ପାର ହୋଇ ଯାଉଅଛ, ତହିଁରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଅଧିକାର କରିବ। କଣ କରିବ? ଯେବେ ତୁମେ ସେ ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରୁଥିବ, ତୁମେ ବଳବାନ ହଉଥିବ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆପଣ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଏ ଯାତ୍ରାରେ କେମିତି ବଳିଷ୍ଠ ହୋଇ ଆଗକୁ ଯାଉଥିବେ? ପ୍ରଥମ ବିଷୟ, ଆପଣ ବାକ୍ୟକୁ ଯେତେ ମାନୁଥିବେ, ବାକ୍ୟକୁ ଯେତେ ସ୍ଥିରଧାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବେ, ଆପଣ ସେତେ ବଳିଷ୍ଠ ହେଇକି ଯାଉଥିବେ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ କଥା, ଏଇ ନୂଆ ବର୍ଷର ଆତ୍ମିକ ଯାତ୍ରାରେ ଆପଣ ବାକ୍ୟ ଆଧାରିତ, ବାକ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତୁ। এইটা প্রথম বিষয়। আর দ্বিতীয় বিষয়, সেটা হচ্ছে গোটে ফ্রেশ রেভেলেশন, মানে গোটে সম্পূর্ণ নূয়া প্রকাশন আপনার পাখে রহবার আছে। এইটা আপনার দ্বিতীয় বিষয় মনে রাখবে, গোটে তাজা প্রকাশন, প্রভুঙ্কর বাক্যর গোটে তাজা প্রকাশন রহবার আছে। প্রতি থর আমি বাইবেল অফ টিউটোরিয়াল রে প্রার্থনা সহিত চেষ্টা করু যে প্রতি থর আপনার সম্মুখରେ গোটে নূয়া ফ্রেশ মেসেজ রখিবা পাই, যে আজি পাই মতে কোন দরকার, আম্ভ মানকু প্রয়োজনীয় আহার দরকার, আজি পাই মতে কো প্রয়োজনীয় বাক্য দরকার। ଆପଣ ମାନେ ବେଳେ ବେଳେ ଭାବୁଥିବେ, ଏଇଟା ତ ଆଜି ମୋର କଥା, ଏଇଟା ତ ଆଜି ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି, ଆଜି ମୋର ଚିନ୍ତା ଏମିତିକା ଥିଲା, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେମିତିକା କଥା ହେଇଛି। ଗୋଟେ ତାଜା ପ୍ରକାଶନ ରହିବା ଦରକାର। ଯଦି ଆପଣ ବସିକି ପଢିବେ କେତେବେଳେ ଫୁର୍ସତରେ, ଦାନିଏଲଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ତାର 10 ପର୍ବ 16 ରୁ 21, ଯଦି ଆପଣ ପଢିବେ, ଆମେ କେତୋଟି ପଦ ଖାଲି ପଢିବା। ଦାନିଏଲ ତାର 10 ପର୍ବ 16 ରୁ ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ଦେଖ, ମନୁଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଗଣର ଆକୃତି ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ମୋର ଓଷ୍ଠାଧର ସ୍ପର୍ଶ କଲେ। ତହୁ ମୁଁ ଆପଣା ମୁଖ ଫିଟାଇ ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଖିଲି। ହେ ମୋହର ପ୍ରଭୁ, ଏହି ଦର୍ଶନ ସକାଶୁ ମୋର ବେଦନା ମୋତେ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିଅଛି ଓ ମୁଁ କିଛି ମାତ୍ର ବଳ ରକ୍ଷା କରି ପାରୁନାହିଁ। କାରଣ ମୋର ଏହି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ କି ପ୍ରକାରେ ଏହି ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିପାରେ, ସେହି କ୍ଷଣେ ମୋଠାରେ କିଛି ବଳ ଅବା ମୋ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ୱାସ ରହିଲା ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟର ଆକୃତି ବିଶିଷ୍ଟ ଜଣେ ଲୋକ ପୁନର୍ବାର ମୋତେ ସ୍ପର୍ଶ କରି ସବଳ କଲେ। ପୁଣି ସେ କହିଲେ, थैंक यू। ଆମେ 21 ଯାଏ ପଢି ପାରିବା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଲି କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ଦାନିଏଲଙ୍କର ଜୀବନରେ କଣ ହଉଛି, ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ, ଗୋଟେ ତାଜା ସ୍ପର୍ଶ, ଗୋଟେ ତାଜା ପ୍ରକାଶନ। ଆଉ ଏଇ ତାଜା ପ୍ରକାଶନ କଣ ହଉଛି, ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ତାଜା ଏନଏଣ୍ଟିଂ କୁ ନେଇ ଆସୁଛି। এইটা দরকার আপনার। আপনার বাক্য পড়িবা সময় ফ্রেশ, আমি কହୁଛୁ না আজ তু ফ্রেশ দেখা যাচ্ছে, কাହିଁକି ସେ ଫ୍ରେଶ ହେଇଛି। ଆପଣ ମଧ୍ୟ କେମିତି ହେଇପାରିବେ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଫ୍ରେଶ ହେଇପାରିବେ। କେମିତି? ବାକ୍ୟର ତାଜା ପ୍ରକାଶନ ଦ୍ୱାରା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ 40 ଦିନ ଫାଷ୍ଟିଂ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟିଂ ପରେ କଣ ହଉଛି ଲେଖା ଯାଉଛି, ଲୁକ ତାର 4 ପର୍ବ 14 ପଦ, ଲୁକ 4 ପର୍ବ 14 ପଦ। ଏଥି ଉତ୍ତାରେ ଯୀଶୁ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ ଗାଲିଲିକି ବାହୁଡ଼ି ଗଲେ, ଆଉ ଚତୁର୍ଦିଗସ୍ଥ ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ତାହାଙ୍କର ଖ୍ୟାତି ବ୍ୟାପିଗଲା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କଣ କଲେ ଲେଖା ଅଛି, 40 ଦିନ ଫାଷ୍ଟିଂ କଲା ପରେ ସେ କଣ କଲେ? ଫାଷ୍ଟିଂ ମାନେ କଣ? ବାକ୍ୟର ଫିଷ୍ଟିଂ। ସେ ବାକ୍ୟ ଶୈତାନ ସହିତ କେମିତି କଥା ହଉଛନ୍ତି? ବାକ୍ୟର କଥା ହଉଛନ୍ତି। ଲେଖା ଅଛି, ଲେଖା ଅଛି, ଲେଖା। ତାମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ବାକ୍ୟରେ ଆମୋଦ କରୁଛନ୍ତି। ସେ କଣ ହେଲେ? ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଗାଲିଲିକୁ ବାହୁଡ଼ି ଗଲେ। ତାପରେ ନାନା ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ବାକ୍ୟ ସହିତ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ତାଜା ପ୍ରକାଶନ ସହିତ ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢନ୍ତୁ। ଏଇଟା ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଏଇ ବର୍ଷ ଅନେକ ଝଡ ଝଞ୍ଜା ଆସିବ,
ଆପଣ ସାମାଜିକ ଭାବରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଦେଖିବେ। ଦେଶରେ ଗୁଡ଼ାଏ ପରିସ୍ଥିତି ବିପରୀତ ହବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଦେଶର ଭଲ ରହିବ ନାହିଁ, ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ ନାହିଁ, ରାଜନୈତିକ ସ୍ଥିତି ଅସ୍ଥିରତା ମଧ୍ୟ ଦେଇଯିବ। ଆପଣ ଜଳବାୟୁ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦେଖିବେ, ନାନା ପ୍ରକାର ରୋଗରେ ଲୋକମାନେ ଶିକାର, ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହନ କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହବ। ପିଲାମାନଙ୍କର ଚାକିରିରେ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଏ। ଏ ବର୍ଷ ଗୋଟେ ଭଲ ଭାବରେ ନଥିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ସେଗୁଡାକ କହୁନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଇଟା କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଯାତ୍ରା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ନ ହଉ। ଏଗୁଡିଏ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଯାତ୍ରାଟା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ନ ହଉ। ଆପଣ କଣ କରିବେ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ, ଗୋଟେ ତାଜା ପ୍ରକାଶନ ସହିତ ଆଗକୁ ବଢିବେ। ଆଉ ତୃତୀୟ ବିଷୟ, ନେହେମିଆ 8 ପର୍ବ ତାର 10 ପଦ। ନେହେମିଆ 8 ପର୍ବ ତାର 10 ପଦ। ଆଉ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲା, ଆପଣ ଆପଣ ପଥରେ ଯାଅ, ଚିକ୍କଣ ଦ୍ରବ୍ୟ ଭୋଜନ କର ଓ ସୁମିଷ୍ଟ ଦ୍ରବ୍ୟ ପାନ କର, ଓ ଯାହା ନିମନ୍ତେ କିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇନାହିଁ ତାହା ନିକଟକୁ ଅଂଶ ପଠାଅ, କାରଣ ଆଜ ଦିନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପବିତ୍ର ଅଟେ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ଦୁଃଖିତ ନ ହୁଅ, ଯେଣୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ବିଷୟକ ଆନନ୍ଦ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ବଳ ଅଟେ। କଣ ଲେଖା ଅଛି? ସଦାପ୍ରଭୁ ବିଷୟକ ଆନନ୍ଦ। ଏ ବର୍ଷ କେମିତି ଆନନ୍ଦ କରିବେ? ଏ ବର୍ଷ ହଉଛି ସଦାପ୍ରଭୁ ବିଷୟକ ଆନନ୍ଦର ବର୍ଷ। ସଦାପ୍ରଭୁ ବିଷୟକ ଆନନ୍ଦ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ବର୍ଷ ସାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ବର୍ଷ ସାରା ଅନଲାଇନରେ ଜଡିତ ହଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଏ ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆତ୍ମିକ ବର୍ଷ ହଉ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ ପ୍ରସଙ୍ଗ କହୁଛି, ନୂଆ ବର୍ଷର ଆତ୍ମିକ ଯାତ୍ରା। କେମିତିକା ଯାତ୍ରା? ଆତ୍ମିକ ଯାତ୍ରା, ମାଂସିକ ଯାତ୍ରା ନୁହେଁ, ସାଂସାରିକ ଯାତ୍ରା ନୁହେଁ। ସେଟା ତ ଚାଲିଥିବ, ଘରକରଣ ଚାଲିଥିବ, ବ୍ୟବସାୟ ଚାଲିଥିବ, ଚାକିରି ଚାଲିଥିବ, ଏଗୁଡାକ ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିବ। କିନ୍ତୁ ୟା ଭିତରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମିକ ଯାତ୍ରା ଯଦି ନାହିଁ, ଆପଣ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇବେ। ତ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ, ଗୋଟେ ତାଜା ପ୍ରକାଶନ ସହିତ ଆଗକୁ ବଢିବେ। ଆଉ କଣ କରିବେ? ସଦାପ୍ରଭୁ ବିଷୟକ ଆନନ୍ଦ ହିଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ବଳ ଅଟେ। ଜୟ ଅଫ ଦ ଲର୍ଡ, ସଦାପ୍ରଭୁ ବିଷୟକ ଆନନ୍ଦ। ଏଇ ଆନନ୍ଦରେ ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ଦୁଃଖ ଥିବ, ଗୋଟିଏ କଷ୍ଟ ଥିବ, ଗୋଟିଏ ବେଦନା ଥିବ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଡିସେମ୍ବର 14ରେ ମା ଚାଲିଗଲେ। ଆମେ କୋଉଭଳି ଭାବରେ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଦେଇ ଗତି କରୁଛୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ବହୁତ କଷ୍ଟ, ଘର ପୁରା ଖାଲି ହେଇଯାଇଛି, ଆମେ ଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଯଦି ଏଇଠି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମ ସହିତ ନଥାନ୍ତା, ଆମେ ତ ଆହୁରି ଭାଙ୍ଗି ପଡିଥାନ୍ତେ। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ସଦାପ୍ରଭୁ ବିଷୟକ ଆନନ୍ଦ ହିଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ବଳ ଅଟେ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥାନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଯେ ଆନନ୍ଦ କଲେ ବଳ ପାଇବେନି। ବାକ୍ୟରେ, ପ୍ରଭୁରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆନନ୍ଦ କରିବାଟା ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ବଳ ଅଟେ। ଏଟା ତୃତୀୟ ବିଷୟ। ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ, ଯେସାଇ ତାର 40 ପର୍ବ 29ରୁ 31। ଯେସାଇ 40, 29, 31। ସେ କ୍ଳାନ୍ତ ଲୋକକୁ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି ଓ ବଳହୀନ ଲୋକର ବଳ ବଢାଇ ଦିଅନ୍ତି। ତରୁଣମାନେ ହେ କ୍ଳାନ୍ତ ଓ ଶ୍ରାନ୍ତ ହେବେ, ପୁଣି ଯୁବକମାନେ ନିତାନ୍ତ ପଡିଯିବେ। ମାତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି, ସେମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ବଳ ପାଇବେ। ସେମାନେ ଉକ୍ରୋଷ ପକ୍ଷୀ ପରି ପକ୍ଷରେ ଉପରକୁ ଉଠିବେ। ସେମାନେ ଶ୍ରାନ୍ତ ନ ହୋଇ ଦୌଡ଼ିବେ, ସେମାନେ କ୍ଳାନ୍ତ ନ ହୋଇ ଗମନ କରିବେ। ଏଠି କଣ ଲେଖାଯାଉଛି? କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏ ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଅପେକ୍ଷା। ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ, ଏ ଆତ୍ମିକ ଯାତ୍ରାରେ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ, ୱେଟିଂ ଅନ୍ ଗଡ୍। ଆପଣ କଣ କରିବେ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଅପେକ୍ଷା। ଯେଉଁମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି, ସେମାନେ କେବଳ ବଳ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ବଳ ପାଆନ୍ତି। ନୂଆ ନୂଆ ବଳ।
ଆପଣ ଯଦି ବଳହୀନ ହେବେ, ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶକ୍ତିହୀନ ହେଇଯିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ ନୂଆ ବଳ ଦରକାର, ନୂଆ ନୂଆ ସମସ୍ୟା, ନୂଆ ନୂଆ କଷ୍ଟ, ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ, ନୂଆ ନୂଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ କଣ ହବାର ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ ନୂଆ ବଳ ମଧ୍ୟ ଆସିବାର ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଣେ ଲୋକ ଯଦି ଭିଟାମିନ ର ଅଭାବ ହୁଏ, କଣ ହୁଏ, କୋଉ କୋଉ ରୋଗ ଗୁଡାକ ହୁଏ, ଡକ୍ଟର କହନ୍ତି ନାଇଁ ନାଇଁ ଇଏ ଖାଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ଏଇ ଭିଟାମିନ ଟା ପାଉନଥିଲେ, ଏଇଥିପାଇଁ ଏଇଟା ହେଇଛି, ତାକୁ ଏଇଟା ଦିଆଯାଉ, ସେ ଏଇଟା ଖାଆନ୍ତୁ, ସେଇଟା ଖାଆନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯେଉଁମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି, କେବଳ ବଳ ପାଆନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ, ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଷ୍ଟ୍ରେଂଥକୁ ମଧ୍ୟ ରିନ୍ୟୁ କରନ୍ତି, ନୂଆ ନୂଆ ବଳ ପାଆନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ଶାନ୍ତ ହୋଇ ପଡି ରହିବେ ନାହିଁ, ସେମାନେ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇ ରହିବେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଆଗକୁ ବଢିବେ, ଆଗକୁ ବଢିବେ। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ଏଇ ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ ଆତ୍ମିକ ଯାତ୍ରା, ମୁଁ ଗତ ରାତ୍ର ବସିଥାଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ନିୟମିତ ଆମ ସହିତ ଜଡିତ ହୁଅନ୍ତି, ବାଇବଲ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲକୁ ଆସନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନଲାଇନରେ ଦେଖନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ସମ୍ବାଦ? ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଆତ୍ମିକ ଯାତ୍ରାର ବର୍ଷ। ଗୁଡାଏ କଟକଣା ରହିଥିବ, ଗୁଡାଏ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ରହିଥିବ, ତାରି ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ କରିବାର ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମିକ ଯାତ୍ରା ପୁରା କରିବାର ଅଛି, ଆତ୍ମିକ ଯାତ୍ରା ଆଗେଇବାର ଅଛି। ଆସିବ କେତେ ନିନ୍ଦା ତାଡନ, ଆସିବ, ଚାଲରେ ଆଗେଇ ଚାଲ। ଆପଣ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଗମ ପଥର ଯାତ୍ରୀ ଅଟନ୍ତି, ଆପଣ ବାଛିଛନ୍ତି, ଦୁଃଖ ଆସିବ, ନିନ୍ଦା ଆସିବ, ଆପଣ ଚାଲିବା ସମୟରେ ଅନେକ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିବେ ନାହିଁ, ଅନେକ ଆପଣଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବେ, ସମବେଦନା ଦେବା ପାଇଁ ଆସିବେ, କିନ୍ତୁ ପରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ହଜିଯିବେ, ଉଭେଇଯିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢିବାର ଅଛି। ତ ଏଇ ଆତ୍ମିକ ଯାତ୍ରାରେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ତା ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ 5ଟି ବିଷୟ ଉପରେ, କେବଳ ଏ ସବୁ ବିଷୟକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ବଳିଷ୍ଠ କରିବା ପାଇଁ କହିବ। ଆପଣ ଆତ୍ମାରେ କେମିତି ବଳିଷ୍ଠ ହେବେ? ପ୍ରଥମ ବିଷୟ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ, ତାଜା ପ୍ରକାଶନ ଆଗକୁ ବଢିବେ। ତୃତୀୟ ବିଷୟ, ସଦାପ୍ରଭୁ ବିଷୟକୁ ଆନନ୍ଦ ଆପଣଙ୍କ ବଳ ଅଟେ। ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ କଣ କରିବେ? ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ। ତାପରେ ଆପଣ କଣ କରିବେ? ପଞ୍ଚମ ବିଷୟ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭର କରିବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣ ନିର୍ଭର କରିବେ। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 49 ପର୍ବ ତାର 24 ପଦ। ନାହିଁ କି ସେଠି? ଓକେ ଓକେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଏଇ ପଦଟା ମୁଁ ପରେ କେତେବେଳେ କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ। ଆପଣ କଣ କରିବେ? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆପଣ ନିର୍ଭର କରିକି ଯିବେ, ଟୋଟାଲ ଡିପେଣ୍ଡ। କାହା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ହିଁ ଆପଣ ଡିପେଣ୍ଡ କରିବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣ କଣ କରିବେ? ନିର୍ଭର ରଖିକି ଯିବେ। ଆଉ କାହା ଉପରେ ଆପଣ ନିର୍ଭର କରିବେନି, କାହା ଉପରେ ଆପଣ ଭରସା କରିବେ? କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣ ଭରସା କରିକି ଆଗକୁ ବଢିବାର ଅଛି, ଅନ୍ୟ କାହା ଉପରେ ଭରସା ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖିବେ ନାହିଁ, ଆଦି ପୁସ୍ତକ ତାର 49 ର 24, ମାତ୍ର ତାହାର ଧନ ଦୃଢ ରହିବ, ପୁଣି ସେ ଯାକୁବର ବଳଦାତା, ତୋ ସକାଶୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପାଳକ ଓ ଶୈଳ ବୋଲି ବିଖ୍ୟାତ। ସେ କଣ ଅଟନ୍ତି? ଯାକୁବର ବଳଦାତା, ଯାକୁବର ବଳଦାତା। 25 ପଦ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାତ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ପୈତୃକ ପରମେଶ୍ୱର ଯେ ତୁମର ଉପକାର କରିବେ ଓ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ଯେ ଉପରିସ୍ଥ ଆକାଶରୁ ମଙ୍ଗଳ
ଅଧସ୍ଥାନ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ବାରିଧିର ମଙ୍ଗଳ ସ୍ତନ ଓ ଗର୍ଭର ଫଳ ଦେଇ ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାହାଙ୍କ ହସ୍ତର ବାହୁ ବଳବାନ ହେଲା। ଏଟା ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଯୋସେଫ ସେ ବଳିଷ୍ଠ ହଉଛନ୍ତି, କିଭଳି ଭାବରେ। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 49 ପର୍ବ ତାର 24 ପଦ ଆଉ ଆମେ 25 ପଦ ଦେଖୁଛୁ। ସେ କେମିତି ଭାବରେ ସେ ବଳବାନ ହଉଛନ୍ତି। ମୂଳ କଥା କଣ? ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିବେ 22-23 ପଦ। ଯୋସେଫ ଫଳଦାୟୀ ବୃକ୍ଷର ପଲ୍ଲବ, ସେ ନିଜର ନିକଟସ୍ଥ ଫଳଦାୟୀ ବୃକ୍ଷର ପଲ୍ଲବ ସ୍ୱରୂପ ତାର ଶାଖା ସକଳ ପ୍ରାଚୀର ଅତିକ୍ରମ କରେ। ଧନୁର୍ଦ୍ଧର ମାନେ ତାହାକୁ ଅତିଶୟ କ୍ଲେଶ ଦେଇଅଛନ୍ତି, ପୁଣି ତାକୁ ତୀର ବିନ୍ଧି ତାଡ଼ନା କରିଅଛନ୍ତି। ଏତେ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏଇ ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯାତନାର ବର୍ଷ ହେଇପାରେ। ଏଇ ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟର ବର୍ଷ ହେଇପାରେ। ଆପଣ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଇକରି ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବୃଥା ଆଶ୍ୱାସନା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ଏ ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଥିବ ବୋଲିକି। ଅଜ୍ଞାତ ବର୍ଷ, ଅଜ୍ଞାତ ସମସ୍ୟା ନେଇକି ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଯୋସେଫଙ୍କ ଜୀବନ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ପାଇବା ଦରକାର ଯେ ସେ ଏତେ କଷ୍ଟ ପାଇଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରାଚୀର ବେଷ୍ଟିତ, ସେ ପ୍ରାଚୀର ଅତିକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। କେମିତି କରିପାରୁଛନ୍ତି? ଯାକୁବର ବଳଦାତା, ନିଜ ବଳରେ ନୁହେଁ, ଏ ବଳରେ ଆପଣ ଯାକୁବର ବଳଦାତା। 25 ପଦରେ ପୈତୃକ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମର ଉପକାର କରିବେ ଓ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ। ସେ କିଏ ଅଟନ୍ତି? ସେ ପୈତୃକ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ସେ ଆମର କି କୋଉ ପରମେଶ୍ୱର? ସେ ଆମର ପୈତୃକ ପରମେଶ୍ୱର। ସେ ଆମର ବଳଦାତା, ସେ ଆମର ପୈତୃକ ପରମେଶ୍ୱର, ଆଉ ସେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଅଟନ୍ତି। ଦିଟା ବିଷୟ ମନେ ରଖିବେ। ସେ ଆମର ବଳଦାତା ଅଟନ୍ତି, ସେ ଆମର ପୈତୃକ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି, ଆଉ ସେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଅଟନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କେତେ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ଯେ ଆପଣ ଯାହାଙ୍କୁ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ସେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଅଟନ୍ତି, ସେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଅଟନ୍ତି। ସଦ୍ରକ, ମେଷକ, ଅବେଦନେଗୋ ତାଙ୍କ କଥା ମନେ କରନ୍ତୁ। ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯଦିଓ ସେ ଆମକୁ ରକ୍ଷା ନ କରନ୍ତି, ସେ ରକ୍ଷା କରିପାରନ୍ତି, ଯଦି ବି ସେ ଆମକୁ ରକ୍ଷା ନ କରନ୍ତି ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଆମର ମଥା ନତ ହେବ ନାହିଁ। ଆମର ବିଶ୍ୱାସକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବୁ ନାହିଁ, ଆମର ମତକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବୁ ନାହିଁ। ଆମର ବିଶ୍ୱାସକୁ ଆମେ ଦୃଢ ଭାବରେ ଧରିକି ରଖିବୁ। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ରହିବା ଦରକାର। এই 5ଟି ବିଷୟ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଯାତ୍ରା ଆଗଭର ହୁଅନ୍ତୁ, ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଆପଣ ଆଗଭର ହୁଅନ୍ତୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କୁ ପଢେଇ ନିଅନ୍ତୁ। এই 5ଟି ବିଷୟ ମୁଁ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆତ୍ମାରେ ଜଳି ବଳିଷ୍ଠ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆମେ ମାଂସିକ ମନୁଷ୍ୟ ଅଟୁ, ଆମେ ମାଂସ ମାତ୍ର ଅଟୁ, ଆମେ ଦୁର୍ବଳ ଅଟୁ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ବାକ୍ୟ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। এইটা ଆପଣଙ୍କ ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟ ଅଟେ, ଯାହା ଆମେ କାଲେବର ଜୀବନ ଦେଖୁଛୁ। ସେ ବାକ୍ୟର ଆନୁଗତ୍ୟ ହେବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେ ବଳିଷ୍ଠ ହେଇପାରିଲେ, ଆଉ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ବଳିଷ୍ଠ ହେବେ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ, ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ତାଜା ପ୍ରକାଶନ ଦରକାର ବାକ୍ୟ ପଢିବା ସମୟରେ। এইটা ଏ ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ରହିବା ଦରକାର। ଆଉ ତୃତୀୟ ବିଷୟ, ସଦାପ୍ରଭୁ ବିଷୟକ ଆନନ୍ଦ ଆପଣଙ୍କୁ ରହିବାର ଅଛି। ଆପଣ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ କରିବେ, ସେ ଆନନ୍ଦ କଣ ହେବା ଅଛି? ସଦାପ୍ରଭୁ ବିଷୟକ ଆନନ୍ଦ ହେବା ଅଛି। ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, waiting upon the Lord। ତେବେ ଆପଣ ନୂଆ ନୂଆ ବଳ ପାଇପାରିବେ, ନୂଆ ନୂଆ ବଳ ପାଇ ଆଗକୁ ବଢି ପାରିବେ। ଆଉ ପଞ୍ଚମ ବିଷୟ, ଆପଣ ଟୋଟାଲ ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ହୁଅନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ। ଆମେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ନୁହଁ, ଆମେ କଣ ବାଛି? ଟୋଟାଲ ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ। ଯୋସେଫଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୁଡାଏ କଷ୍ଟ ଦେଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର ଥିଲା। କାରଣ ପ୍ରଭୁ କିଏ ଅଟନ୍ତି? ସେ ଆମର ବଳଦାତା ଅଟନ୍ତି। ଯାକୁବର ବଳଦାତା କିଏ ଅଟନ୍ତି? ତାର ପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି। ସେ ଶୈଳ ତାର ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ସିଏ କିଏ ଅଟନ୍ତି? ସେ ତାର ପୈତୃକ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି, ଆଉ ସେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମ ଦେଶରେ ଅନେକ ଶକ୍ତିଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଇପାରେ, ଲୋକ କରୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ,
से माने शक्तिमान शक्तिमान कहती किंतु आमर प्रभु शक्तिमान नुहंती से सर्वशक्तिमान अटंती से सर्वशक्तिमान तेणु आप कौन से शक्ति विषय कहले विचलित हूँ ना आपको कौन से शक्ति न डर कारण आपण जहाँ को सेवा करती से सर्वशक्तिमान अटंती ए वर्ष में गुड़ाई उत्थान पतन आप देखिए गुड़ाई टलमल देखिए गुड़ाई परिस्थिति गुड़ाक बारंबार परिस्थिति बदलु किंतु आप आत्मिक यात्रा अवरोध न हो आपणकर रास्ता परिवर्तन करंतु नहीं आपणकर यात्रा अग्रसर हूँ यहाँ मुझे प्रार्थना करने चाहे पुणी थे आपण मानकु मु धन्यवाद देवाई चाहे आपण माने वर्ष सारा आम प्रार्थना करिसेंती आमानकु उत्साहित करिसेंती साहाय्य हस्त बढ़ाई प्रेम देखई अनेक समय आपण माने हमर पछरे रही हमको उत्साहित करिथिबारु मु बाइबल ट्यूटोरियल रो प्रत्येक टीम सहित आपण मानकु मु धन्यवाद देवाई चाहे आसंतु प्रार्थना करू पदे प्रार्थना करने चाहे ए वर्ष रे आपण को प्रभु से भाव में साहाय्य करंतु जेपर आपण आत्मिक यात्रा रे नुआ वर्षर आत्मिक यात्रा ए वर्ष होची आत्मा आत्मिक भाव में यात्रा करिवार वर्ष पिता परमेश्वर मु आपण को धन्यवाद दउछि प्रभु आपण को प्रशंसा धन्यवाद स्तुति करूछि ओ प्रभु आपण महान परमेश्वर अटंती प्रभु मु प्रार्थना करे जेते मोर भाई भौणी माने प्रभु आज ए प्रोग्राम रे जड़ित होइचंती पुनी परवर्ती समय सुनिबे जे आम सहित प्रभु यूट्यूब लाइव रे अछंती मु प्रार्थना करे ए वर्षर आत्मिक यात्रा प्रभु आज ठारो आरंभ करिबा समय रे प्रभु सेमाटी संपूर्ण भाव रे आपण वाक्य उपरे आउजी पड़ी पारिबे एथि पय सहाय्य कर प्रभु आपण वाक्य उपरे निर्भर करिवार वर्ष हो दयाकर साहाय्य कर प्रभु प्रभु से मानकर जीवन रे कठिन परिस्थिति जीवा समय प्रभु आपण जमती दानियल को सहित गोटे फ्रेश रेवलेशन देइतिले प्रभु से पर गोटे ताजा प्रकाशन से मानकु दियंतु प्रभु जे पर से माने मध्य बलिष्ठ होई परिबे प्रभु ओ दुखर समय कष्टर समय निराशार समय भांगी न पड़ी प्रभु गोटे नुआ ताजा फ्रेश रेवलेशन सहित आगो को जीवा पय आपण सहाय्य करंतु प्रभु आपण को पुत्र जीशु जेपरी उपवास पर आत्मा रे पूर्ण होले से परि प्रभु एमानकर जीवन रे मध्य आत्मा रे पूर्ण होई ए जगत रे प्रवेश करिया पे सहाय्य कर प्रभु ए नूतन वर्ष और अज्ञात वर्ष प्रभु आमे कोनोसी मास को भलो रे जानि ना दिन को जानि ना समय को जानि ना किंतु आपण को जानि छु प्रभु आपण जे आमान को नुआ वर्ष रे आनी चंती आपण ही हमर सहित रहिबे ए प्रथम दिन रु प्रभु ए यात्रा रो आरंभ रु प्रभु आपण हमर सहवर्ती हुअंतु बोली मु प्रार्थना करे प्रभु आपण हमर सहवर्ती हुअंतु प्रभु आपण हमन को सहाय्य करंतु आपण को ठारे आनंद करिवा पाए प्रभु जगत लोक माने मजा मजलिस करिवा पाए आमोद प्रमोद करिवा पाए एकत्रित हेबा समय हमन को सहाय्य करो प्रभु जेपर हमें आपण को ठारे आनंद करि पारिबो प्रभु आपण को साहाय्य करंतु आपण को ठारे आनंद करिवा प्रभु आपण को अपेक्षा रहिबा पाए आपण को ठारे अपेक्षा करिवा पाए कारण आपण हमर बलदाता ही नुहंती आपण आमान को नुआ नुआ बल देवा परमेश्वर उत्कृष्ट पक्षी न्याय आमान को ऊपर को उठेबा परमेश्वर प्रभु मु प्रार्थना करे मोर प्रत्येक भाई भौणी मान को जीवन रे एई वर्ष गोटे आत्मिकता रे बढ़िबार वर्ष प्रभु समान को जीवन रे आत्मिक जीवन रे प्रभु आगो को आगबर करतु प्रभु से माने अनेक दुर्बल लोक मान को तोली धरंतु प्रभु ओ प्रभु परमेश्वर से माने प्रभु गोटे आदर्श होतु प्रभु मु प्रत्येक पाई प्रार्थना करे आपण दया करंतु प्रभु एई वर्ष आपण को ऊपर संपूर्ण निर्भर करिवार वर्ष टोटल डिपेंडेंस प्रभु ओ जोसेफ को परि प्रभु ओ प्रभु आमे कहि पारिबु ओ आपण मोर बलदाता अटंती आपण मोर पैतृक परमेश्वर अटंती आपण सर्वशक्तिमान अटंती प्रभु जेतले माने दुर्बल ही जिवे भांगी पड़िबे कठिन परिस्थिति विपरीत परिस्थिति आसीबा समय प्रभु प्रभु इन पड़ी प्रभु जोसेफ को परि प्रभु से माने रहिबे एथि पाए अनुग्रह प्रार्थना करे प्रभु प्रत्येक से परिवार प्रत्येक विषय पाए प्रतिटी विषय साहाय्य कर प्रतिटी विषय जत्न नियंतु प्रभु आत्मिक यात्रा को अटकाइबा पाए
शैतान जहाँ भी प्रभु चक्रांत करिबो एमाने से सबको एड़ी प्रभु आत्मिक अस्त्र शस्त्र परिधान करी प्रभु आगु को बढ़िया पे सहायता करो। आत्मिक यात्रा रे आत्मिक सज्जा परिधान करी आगु को बढ़िया पे सहायता करो प्रभु। सेमानको पादरे पादुका थाउ प्रभु, सेमानको अंटा भिड़िबे प्रभु, आत्मिक टपर पिंधिबे प्रभु, हुकपटा पिंधिबे प्रभु आ हस्तरे आत्मिक खड्ग वाक्य धरी आगु को बढ़िबे ए प्रकार अनुग्रह प्रदान करो बोली प्रार्थना। हे प्रभु परमेश्वर प्रत्येक भाई भौणी मानकु आपनक दास भावरे आशीर्वाद करूछि। प्रत्येक जीवन में आपन आशीर्वाद सेमान संग धरू प्रभु। प्रत्येक प्रभु ए आत्मिक यात्रा रे अग्रसर हुअन्तु प्रभु। बाइबल ट्यूटोरियल पे प्रार्थना करे एई वर्ष आम प्रत्येक पाई प्रभु वाक्यर ताजा प्रकाशन वर्ष हो प्रभु। वाक्य रे आमोद करिवार वर्ष हो, वाक्य रे बढ़िबार वर्ष हो प्रभु। वाक्य